find the coordinates of points of intersection between y square equals to x and y equals to negative x plus 2. Find the area bounded by the curve. Find also the volume when the solid generator is rotated through 360 about y-axis. So 3 things we need to find here. Points of intersection, coordinates, so that means in form of xy lah, coordinate. Then we need to find area and also volume about y-axis, so dy. So first we need to find points of intersection. Okay, so we have function y square equals to x and also y equals to negative x plus 2. So kita just masukkan y equals to ni ke dalam kita punya y square. So negative x plus 2 square equals to x. So rearrange, then we'll get expand, rearrange, then we'll get quadratic. X square minus 5x plus 4 equals to 0. So factorize x minus 1, x minus 4 equals to 0. So two values of x equals to 1, x equals to 4. So since soalan minta coordinate, so substitute into x. So when x equals to 1, so we'll get y square equals to 1, so y equals to 1. Okay, then substitute x equals to 4. When x equals to 4, boleh substitute ke dalam mana-mana. So contohnya ni saya substitute dekat dalam lagi satu. So y equals to negative 4 plus 2. So y equals to negative 2. So the coordinates are 1, 1 and for negative 2. So this is the points of intersection. So now kita nak cari area. So it is very recommended untuk lukis dulu graf kita. So bila kita lukis graf kita, okay, so this is our graph. So we have y square equals to x. So this one, okay, sekejap dia tak jadi pula. Okay, cantik sikit. Dia macam kuadratik, buat kuadratik pada y axis lah. Okay, so y x, and we also have y equals to negative x plus 2. So y equals to negative x plus 2, dia sengit sikit. So when x equals to 0, y equals to 2. When y equals to 0, x equals to 2. So lebih kurang macam ni lah. Okay, cantum Jangan biar terbuka macam ni, kita cantum dia. Tak salah pun. Okay, so daripada sini kita akan cari area this curve. Okay, cuba kalau kita padamkan kita punya y-axis dan juga x-axis. So nampak tak area ini lagi mudah kalau kita cari daripada kanan ke kiri. Kita akan ambil from right, from left. Maksudnya kita cari area pada y-axis. Okay, so saya masukkan balik axis dia tadi. Okay, kita akan ambil area pada y-axis. So tapi kita kena tahulah nilai dekat sini berapa. So what is the value of y here? Y yang kita dapat tadi adalah this one, y equals to 1 and y equals to negative 2. So that means we need to integrate from negative 2 to 1. So kita akan ambil kanan tolak kiri. So macam tadi, okay, kita tengok kita padam tadi. Okay, kanan this one minus kiri. So kanan ni mana? So what is the function kanan? Function kanan adalah y equals to negative x plus 2. Function yang orange adalah y square equals to x. Okay, kena ingat dekat sini, bila kita dah decide kita nak ambil pada y-axis, belakang mesti dy, dia mesti x1 minus x2 lah. So maksudnya function yang ini, function yang y equals to negative x plus 2, we need to rearrange so that kita akan dapat y equals to 2 minus y. So kanan kita adalah, okay, sekejap kita integrate balik from negative 2 to 1. So integrate function kanan 2 minus y minus function kiri. So function kiri adalah y square equals to x. So x dia sama dengan y square. So integrate je lah. Integrate 2 dapat 2y. Okay, kita buat y So integrate y dapat y square over 2. Integrate y cube, the y square will get y cube over 3. Integrate from negative 2 to 1. So then substitute atas minus substitute bawah.
Okay, so substitute 1. So 2 times 1 minus 1 square over 2 minus 1 cube over 3 minus negative 2. So 2 times negative 2 minus negative 2 square over 2 minus negative 2 cube over 3. So we'll get the final answer for area is equals to 9 over 2 unit square. Okay, so now kita nak cari volume. Okay, formula volume kalau ikutkan, okay, tengok volume dia nak rotate pada y axis. Okay, so y axis this one. Okay, maksudnya kita akan buat formula dia pi, jangan lupa pi, so integrate dy, so dia akan jadi x1 square minus x2 square. Dan kalau volume dan area adalah pada bentuk yang sama, so kita boleh terus ambil je formula area, kita just squarekan sahaja. So tengok balik formula area kita yang ini kan, so kita squarekan je. So integrate from negative 2 to 1, so 2 minus y square minus y square square. So expand dulu dan simplify. So kita akan integrate from negative 2 to 1, 4 minus 4y plus y square minus y4. Ni baru expand baru kita integrate. So integrate, pi tu constant, jangan tinggalkan sebab this is volume. So 4y square over 2 plus y cube over 3 minus y5 over 5. Integrate from negative 2 to 1. And don't forget to substitute value. Okay, so substitute lah walaupun dia panjang, so substitute sahaja. So 4 1 square over 2 plus 1 cube over 3 minus 1 5 over 5 minus negative 2. So 4 negative 2 minus 4 negative 2 square over 2 plus negative 2 cube over 3 minus negative 2 5 over 5. Okay, then the final answer will get 72 over 5 pi unit cube because this is volume. Okay, then for question 15. 16, a region R is bounded by the curve y equals to x times x minus 2 and y equals to x. So question is, sketch the graph and shade the region R. So jom kita lukis. Okay, so this is our y axis, x axis, x and y. So we have curve y equals to x, x minus 2. So if we expand, we'll get x square minus 2x. So x square minus 2x quadratic. Okay, so this is our quadratic. Then we have y equals to x. So y equals to x. So this one lah. Okay, so nampak tak dekat situ? Okay, so area mana yang kita nak cari? Area R. So this one is the region R. Okay, sebab R tu hanya dibounded by biru dan hijau. So cuba kalau kita ignore y axis, x axis, kawasan mana yang dikepung oleh biru dan hijau? So orange tu lah. Okay, so masukkan balik. Okay, jangan lupa bila sketch graph kita kena labelkan. So y equals to x, and the blue one y equals to x, x minus 2. Okay, then question B, find the area of R. So when we need to find area, kita tengok. Okay, cuba kita padam lagi sekali kita padam lagi sekali. Okay, lagi mudah untuk kita buat apa? Atas tolak bawah ataupun kiri tolak kanan. So kalau ikutkan, easier kita ambil atas tolak bawah, which means kita akan ambil pada dx. So integrate dx y1 minus y2. Okay, so atas yang mana? Okay, ni kita ambil atas atas tolak bawah. So atas adalah the green one. So integrate x minus, so tolak bawah. So bawah adalah x, x minus 2. But then kita tak tahu kita integrate from where to where. So kita akan cari intersection point. So from y equals to x and also y equals to x, x minus 2, kita samakan untuk cari intersection point. So x equals to x
x minus 2. So okay, selesaikan lah. X square minus 2x. So selesaikan kita kuadratik kita. X square minus 3x equals to 0. So factorize x minus 3 equals 0, x equals to 0 and x equals to 3. So kita akan integrate from 0 to 3. So integrate je lah. From 0 to 3, x minus x square plus 2x dx. So integrate from 0 to 3, negative x square plus 3x. So 3x minus x square dx. So boleh integrate je lah. Okay, ini kita tak perlu nak beria sangat lah, tunjuk. Over 2 minus x cube over 3. Integrate from 0 to 3. So don't forget to sub value. Over 2 minus 3 cube over 3 minus 0. So we'll get final answer 9 over 2 unit square. Question C. Find the volume of the solid obtained when the part of R above the x-axis is rotated through 360 degree about the x-axis. So kita nak cari volume. So volume, so what is the formula? Mesti ada pi. Then rotate about x-axis. So maksudnya y square dx lah. Okay. So since we have two function ataupun two curve, kita akan buat y1 square minus y2 square. Okay, cuma kena tengok dekat sini. Soalan ni dia lain sikit. Kita tak boleh straight away terus ambil daripada area. Kita kuasa duakan dia. So apa yang kita perlu buat? Tengok kat sini part R above x-axis. So, kita tengok balik graf kita. Okay, so kita hanya akan ambil yang above x-axis. So okay, ni saya lukis balik lah. So x-axis, y-axis. Okay, then we have quadratic. Okay, kejap saya padam balik sebab tak cantik. Okay, so better. So this one is y equals to x times x minus 2. Then we have a linear y equals to x. Then dia kata above x-axis. So maksud dia kawasan kita adalah, sekejap saya padam sikit sebab dia tak betul-betul. Okay, dia mesti selalu dekat y equals to x. So kawasan dia adalah sini. Okay, so kita tengok balik intersection point yang kita dah cari. Okay, so intersection point yang kita dah cari, this one is 0, this one is 3, dan here nilai dia adalah 2. So apa yang kita akan buat sekarang adalah integrate. Saya akan buat integrate from 0 to 3. Okay, so saya akan ambil value volume triangle ni. So integrate from 0 to 3. Don't forget your pi. So apa yang hijau lah kan. Cuba tengok kawasan tu adalah kawasan hijau. So x square dx minus. So sekarang ni ingat kita nak yang di orange tu, kawasan orange ni. Okay, so kawasan orange ni kita akan ambil the triangle hijau minus kawasan yang ini. Kita tak nak ini. So kawasan yang merah tu adalah kita tak nak kan. So kita tolak lah. So integrate from 2 to 3. So kawasan merah ni adalah sini. Area bawah kawasan biru tu. So x minus 2 square dx. Okay, so nampak so asal dia warna hijau. Okay, the green one. Okay, from 0 to 3. Ini okay, minus the blue one. Sini. From 2 to 3. Ni yang kita tak nak. Kita tak nak yang ni. Don't want. So kita tolak. Okay, so this one yang kita nak. Nah. Okay, so nampak dia punya konsep dia. So integrate seperti biasa. So x cube over 3. Don't forget your pi sebab this is volume. So integrate from 0 to 3 minus pi. Okay, dekat sini saya akan expand dululah. Okay, tak apalah, kita terus expand kat sini je lah. So x
square minus 2x. So squarekan dia. Okay, ni yang tadi tu yang kita dah buat, senang je kan. Yang ni 0 to 3 minus integrate. So expand this one, we'll get x square, x4 minus 4x cube plus 4x square. 4x square, yes, betul. Okay, so kita akan integrate this one lah. So integrate x 5 over 5 minus 4x cube over 3. 4x4, sorry. Kita integrate 4x4 over 4 plus 4x cube over 3. From 2 to 3. Then kita akan sub value, kita akan dapat 97 over 15 pi unit square. Okay, so dah siap. Question 17. Sketch and shade the region R bounded by the curve y equals to set x. Line y equals to 2 minus x and y axis. Hence find the area of the region R. So sketch. Okay, y equals to set x. So macam mana y equals to set x? This one. Y equals to 2 minus x. So this one, dia akan intersect at 2. Okay, find the area R. Okay, so jom kita tengok dekat mana kawasan R tu sebenarnya. Okay, so we have this one. Okay, this line and y axis. Okay, kejap kita guna warna lain. Tak nak warna yang sama supaya lagi kita nampak nantilah. Okay, so y axis adalah this one. So nampak tak? Kawasan mana yang dikepung oleh biru, hijau dan merah? So this area. So this one is our R. So kita nak kena cari area R lah. So hence find the area R. So untuk soalan ni kita boleh decide kita nak pilih X ataupun Y. Okay, which means kita nak buat dx or dy lah. Tapi kita kena tengok dulu. Kalau ada soalan volume, kita tengok dulu soalan volume dia. Okay, kalau soalan volume dia rotate at X axis, maksudnya lagi mudah. Kalau area tu kita buat pada dx. Supaya senang lah nanti. Mana tahu kita boleh gunakan benda yang sama, kita just squarekan sahaja untuk volume. Okay, so bila kita nak buat dx, kita akan ambil atas tolak bawah, betul tak? So atas, so atas mana? Inilah tolak bawah. Okay, so cuma kita kena tahu kita nak integrate sampai mana. So kita pun integrate sampai sini. Kita kena cari dulu value dekat sini. So ini adalah intersection point, intersection between hijau dan biru kan. So what is value, function hijau? So y equals to 2 minus x. Function biru y equals to set x. So samakan je lah. Set x equals to 2 minus x. So square both side. Okay, x equals to 2 minus x. So 4 minus 2x plus x square. So daripada sini kita rearrange, kita akan dapat x square minus 5x plus 4. Oh, sini 4, salah. Okay, sini 4. Okay, 4 equals to 0. So two values of x. X equals to 1, x equals to 4. So kita akan integrate. Kita akan tengok sebenarnya x4 tu dia adalah dekat tempat lain. So kita akan pilih. Okay, cuba tengok kat sini. Kita tahu intersection antara green dan blue adalah x equals to 1 dan x equals to 4. But then intersection ni antara 0 dan 2. So obviously lah function dekat sini nilai dia 1. So kita akan integrate from 0 to 1. Function atas, so 2 minus x minus function bawah. So tengok pada gambar, function bawah tu adalah set x dx. Okay, so integrate 2x minus x square over 2 minus x 1 over 2. So jadi 3 over 2 over 3 over 2. Integrate from 0 to 1. So sub je lah. 2 1 minus 1 square over 2 minus 2 over 3 1 minus 0. So jawapan dia kita akan dapat 5 over 6 unit square. Okay, so moving to question 17a. Tadi baru 17, sekarang 17a. If R1 is the region bounded by the curve y equals to set x,
y equals to 2 minus x and x exists. Kalau tadi y exists, so sekarang ni x exists. So maksudnya kalau kita tengok balik pada soalan kita, okay, kita tambah lagi satu warna baru, warna light blue, okay, supaya kita nampak so light blue. So masih lagi line warna biru, line warna hijau, okay, dan warna light blue. So cuba tengok pada gambar kita. So ini kawasan untuk R1. Okay, so bila kita tengok pada kawasan R1, kita kena cari area supaya kita nak deducekan dia punya ratio. So to find area R1, kalau tengok pada bentuk dia, kita ada biru, hijau and the light blue ataupun x axis. Okay, lepas tu kita tahu value dekat sini 0. Okay, 2. Okay, dan kalau kita nak buat area, okay, cuba sekarang ni kita tahu dekat sini adalah 1. So kita akan buat dx atas tolak bawah. So integrate function atas tolak function bawah dx. Kita tak boleh straight away terus integrate from 0 to 2. Sebab apa? Sebab function atas kita ada 2, the blue one and the green one. Function bawah kita ada 1, so tak ada masalah. So kita akan pecahkan from 0 to 1. So function atas ataupun the blue one minus bawah. Okay, tak apalah, saya tulis lah. So kita akan pecahkan daripada sini 1 kan. So kita akan pecahkan this one. This one is, okay, ni A lah contohnya. Okay, tambah ini. So area A adalah, saya cuba tengok, atas dia adalah set x kan. So set x minus x axis. So ingat kalau x axis y axis dia mesti 0. So tak payah letak apa-apa pun tak apa. Okay, so minus 0. So saya tak letak. So plus, ini adalah untuk A So untuk area B from 1 to 2. So what is the function? 2 minus x kan. So 2 minus x minus 0 dx. Integrate je lah. So x 1 over 2, 3 over 2 over 3 over 2 from 1 to 0 to 1 plus 2x minus x square over 2 from 1 to 2. Okay, so kira-kira kita akan dapat 7 over 6. Tapi soalan nak ratio. So ratio untuk R dengan R1. Okay, R kita dapat dekat bahagian A tadi, we have 5 over 6. Okay, untuk R1 we have 7 over 6. So ratio dia adalah 5 to 7. Dah siap. Okay, moving to question B. Find the volume of the solid generated when region R is rotated through 360 about x axis. So kita dah ada tadi area, kita buat dx. So sekarang kita cari volume pula. Okay, kita sekarang sedang buat R So kita akan tengok question A. Kita akan gunakan function yang sama, cuma kita akan letak square dengan pi. So volume, integrate from 0 to 1. So we have pi. So apa dia function dia? Sama je macam area dekat question atas kali tadi. Square minus set x square dx. Okay, so integrate 2 minus x cube over 3 times negative 1 minus, so set x dengan square kita akan dapat x sahaja. So integrate x, will get x square over 2. So from 0 to 1. So daripada sini kita akan dapat 11 over 6 pi unit cube. Dah siap untuk question 17. Okay, question 18, we have fx 1 over x plus 3 and gx equals to x over 4. On the same axis, sketch the graph of f and g for the values of x between x equals to 0 and x equals to 2. Shade the region R bounded by f, g, x equals to 0 and x equals to 2. So, jom kita sketch. Okay. So we have 1 over x plus 3. Okay, so kalau ikutkan 1 over x plus 3, graf dia macam ni. We have reciprocal x equals to negative 3. So graf dia akan jadi macam ni. And this one. Okay, but then untuk soalan ni saya akan fokuskan kepada ini sahaja dan pada bahagian
x equals to 0 sahaja, which is this part only. Sebab apa? Sebab soalan kita ada x equals to 0. So graf dia lebih kurang macam ni. Macam tu lah. Okay. Then ini adalah fx lah. Fx. Okay, then we have gx equals to x over 4. So graf x lebih kurang macam ni. Okay, so this one adalah gx. Okay, then we also have x0, x2. So x equals to 0 and x equals to 2 somewhere here. Okay. So kita akan tengok which one is the area R bounded by f, g, x equals to 0, x equals to 2. So kalau ikutkan, the area adalah this one. Okay. Bukan yang bawah. Bawah tu tak terkira. Sebab kalau dia nak kawasan bawah, dia akan bagi tahu bounded by x axis. But then soalan tak cakap pun bounded by x axis. Soalan cuma cakap f, g, x0, x2. So that's why kita pilih kawasan yang macam ribbon tu. Okay, lepas tu sekarang ni soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari area tapi dekat bahagian B. Okay, so kita akan cari area of region R. So kalau kita tengok pada gambar, kita akan integrate from 0 to 2. Okay, area kita akan integrate from 0 to 2. Lepas tu kalau kita tengok, lagi senang untuk kita buat dx. So bila dx, dia mestilah atas tolak bawah. But then kita tengok graf kita ni dia terpecah kepada 2. So we need to find intersection here. So intersection here adalah intersection between the blue one and the green one. So 1 over x plus 3 equals to x over 4. So carilah. So 4 equals to x plus 3. Then daripada sini kita akan dapat x square plus 3x minus 4 equals to 0. So x equals to negative 4, x equals to 1. Okay, so obviously kita akan ambil x equals to 1 sebab nilai dia antara between 0 and 2. So x equals to 1. So sini nilai dia 1. So kita akan integrate from 0 to 1. So function apa? So 0 to 1 kita fokus dulu. Atas dia adalah warna biru. So warna biru adalah 1 over x plus 3. Saya ingat tu, kita buat betulkan balik. Minus hijau. So hijau adalah x over 4. Ini pun dah terguna dah, tak apalah. Okay, plus. Okay, ingat tadi kawasan kita dia jadi macam ni. Macam ni. Hijau. Lepas tu line x equals to 0 tadi kan. 0. Nampak tak? Okay, sini 1 tadi. 1. Lepas tu satu lagi. Kita akan ambil. Okay, saya pecahkan tadi. Saya zoom ni. Ni. Okay, ni x equals to 2. Nampak ini saya dah pecahkan dia jadi macam tu. So itu sebab kita ambil yang A ni, kita akan ambil biru tolak hijau. Kawasan B ni plus kita akan ambil hijau tolak biru. So hijau kita adalah x. Integrate dulu. Integrate from 1 to 2 x over 4 minus 1 over x plus 3 dx. Okay, so integrate lah. Integrate 1 over x plus 3. So kita dapat ln x plus 3 minus x square over 4 2. Okay, plus. So x square over 4 tapi ada 2 minus ln x plus 3 from 1 to 2. Then seperti biasa sub value. Sub value hati-hati atas tolak bawah. Okay, sub atas tolak bawah. Okay, then we'll get the answer 0.315 unit square. So now moving to question C. Find the volume of the solid generated when the region R is rotated through 2 pi radian about x-axis. So kalau ikutkan, dia masih lagi region R sama dengan area yang kita nak cari dekat atas. So tak payah susah-susah, kita terus ambil je formula volume tu.
Okay, ambil area tu, kita just letak pi dengan square kan. So, pi, grade from 0 to 1. 1 over x plus 3 square minus x over 4 square dx plus pi, grade from 1 to 2, x over 4 square minus 1 over x plus 3 square dx. Okay, so seperti biasalah. So 1 over x plus 3 square. Yang ini hati-hati, 1 over x plus 3. Tak keluar pula saya tulis. X plus 3 square minus x square over 16. Saya pecahkan dulu baru dia nampak. Pi x square over 16 minus 1 over x plus 3 square. So integrate je lah. Okay, so integrate this one, integrate the first one ini. Sebelum kita integrate, kita akan bawa dia kuasa ke atas. So, x plus 3 to the power of negative 2. So, integrate lah. Integrate the origin 1 tu. So, dapat x plus 3 to the power of negative 1 over negative 1. Don't forget your pi. Okay, saya tak kat depan. Okay, kita ubah sikit. Nampak tak cantik pula. Nampak macam terpaksa buat kan? Okay. Minus. So, this one tadi x square over 4 kan? X square over 16. Okay, so integrate. So kita akan dapat x cube over 16 times 3 lah. Okay. Plus. So pi. So x cube over 16. Kita akan dapat x square over 16. So dapat x cube over 16 times 3. Minus. So again this one kita akan dapat x plus 3 over negative 1. Power negative 1 over negative 1. So this one is from 0 to 1. This one is from 1 to 2. So kita akan sub value. So kita akan dapat 19 over 120 pi unit cube.